रिच डैड पुअर डैड के मुसन्निफ रॉबर्ट कियोसाकी का कहना यह है कि उनके दो डैड्स हैं। वो अपने वालिद को पुअर डैड जबकि अपने दोस्त के वालिद को रिच डैड कहते हैं। और उनको उनका ये कहना है कि दो डैड्स होने से उनको जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ वो ये कि वो एक मालदार आदमी और एक गरीब आदमी के नुक्ता नज़र को के पॉइंट्स ऑफ व्यू को आपस में कंपेयर और कंट्रास्ट कर सकते थे। वैसे तो ये बुनियादी मफरूज़ा ही दुरुस्त मालूम नहीं होता, क्योंकि हर मालदार आदमी का नुक्ता नज़र वो नहीं होता जो इनके रिच डैड का है, और हर गरीब आदमी की सोच वो नहीं होती जो इनके पुअर डैड की है। बहरहाल, इस किताब के मुताला से, इस किताब को अगर आप स्टडी करें तो कुछ मेन पॉइंट्स जो आपके सामने उभर कर आते हैं वो कुछ यूँ हैं। नंबर 1, मुसीबत के वक्त अपना दिमाग बंद करने की बजाय अपनी आँखों को खोलो। नंबर 2, द लव ऑफ मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल ईवल। इस नुक्ता नज़र को तर्क कर दो जो कि पुअर डैड का नुक्ता नज़र है, और इस नुक्ता नज़र को अपना लो। द लैक ऑफ मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल ईवल। आप दूसरों के लिए हार्ड वर्क करने से मालदार नहीं बन सकते। नंबर 3, आप दूसरों के लिए हार्ड वर्क करने से मालदार नहीं बन सकते, बल्कि दूसरों की बजाय अपने लिए स्मार्ट वर्क करने से मालदार बन जाते हैं। नंबर 4, बहुत ज़्यादा लालच तो अच्छा नहीं, मगर लालची ना होना भी अच्छा नहीं। अगर आप लालची ना होकर मालदार ना बन सकें, या आप लालची होकर मालदार बन जाएं, तो लोग दोनों सूरतों में आपको बुरा भला कहेंगे, बहुत सारे लोग आपसे नाखुश रहेंगे। लिहाजा बेहतर यही है, रॉबर्ट कियोसाकी के मुताबिक, कि लालची होकर मालदार बन जाएं। नंबर 5, कई लोग जैसे खिलाड़ी और सिंगर्स वगैरह बहुत आसानी से या निस्बतन आसानी से या जितनी आसानी से इंस्टेंट मिलियनेयर्स बन जाते हैं, वो उतनी ही आसानी से पैसा गंवा भी बैठते हैं, और उसके बाद बाज़ औक़ात किसी पुल के नीचे सोते हुए पाए जाते हैं। तो उसकी वजह यह है कि उनको पैसा संभालना नहीं आता, उनके पास फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, पैसा बनाने का इल्म नहीं है। उनके पास तो खेलने और गाने का इल्म है, उससे पैसा तो आ जाता है, लेकिन पैसा बनाने और संभालने का जो इल्म है वो उनके पास नहीं है। इसलिए पैसा जितनी आसानी से आता है उतनी ही आसानी से चला जाता है। तो इंस्टेंट मिलियनेयर्स इंस्टेंट पॉपर्स बन जाते हैं। पॉइंट नंबर 6, अपने एसेट्स में इजाफा करो और लायबिलिटीज़ में कमी करो। एसेट्स तमाम वो चीज़ें हैं जो आपकी इनकम का ज़रिया बनती हैं, जो आपके पास पैसा आने का ज़रिया बनती हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपके मकानात हैं जो आपने किराए पर दे रखे हैं तो वो आपके एसेट्स हैं। अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगा रखा है जिससे आपको रिटर्न्स मिलते हैं, तो वो स्टॉक एक्सचेंज में आपकी इन्वेस्टमेंट वो आपके एसेट्स हैं। अगर आपके पास गोल्ड है और उसकी कीमत बढ़ रही है, उससे आपको पैसा आ रहा है, वो भी आपके एसेट्स हैं। अगर आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, आपको रॉयल्टी मिल रही है, उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे आपको पैसा मिलता चला जा रहा है, वो आपके एसेट्स हैं। और इसी तरह दूसरे एसेट्स और लायबिलिटीज़ तमाम वो चीज़ें हैं जिन पे आपका पैसा जाता है। मिसाल के तौर पर, आपके पास 1, 2 या 3 गाड़ियाँ हैं, तो उन पे जो एक्सपेंसेस हैं वो लायबिलिटीज़ हैं, वो एसेट्स नहीं हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के मुताबिक वो आपके लायबिलिटीज़ हैं जिन पर आपका पैसा जाता है। पॉइंट नंबर 7, पैसे का गुलाम वो बनता है जिसके पास पैसा नहीं होता। रॉबर्ट कियोसाकी के मुताबिक, जिसके पास दौलत होती है वो दौलत का गुलाम थोड़ी होता है, वो तो दौलत का मालिक होता है। पॉइंट नंबर 8, जो लोग कहते हैं उन्हें दौलत में कोई दिलचस्पी नहीं, रोज़ाना 8 घंटे हार्डवर्क करके वो साबित करते हैं कि उन्हें पैसे में दिलचस्पी है। पॉइंट नंबर 9, दूसरों का मुलाजिम बनेंगे तो मालदार नहीं बन सकेंगे, बल्कि दूसरों की दौलत में इजाफे का एक ज़रिया बनकर रह जाएंगे। अगर दूसरों को मुलाजिम बनाएंगे तो मालदार बन सकेंगे। रॉबर्ट कियोसाकी का कहना यह है कि उनके पुअर डैड चाहते थे कि वो MBA कर लें और कोई अच्छी जॉब कर लें, जबकि उनके रिच डैड इस बात से मुतमईन नहीं होते थे। वो कहते थे कि तुम्हें मालदार बनना चाहिए। यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी जो बात रियलाइज़ नहीं करते वो ये है कि मिसाल के तौर पर टिम कुक जो एप्पल कंपनी के CEO हैं, 2011 से अब तक पिछले 22 साल से उनकी तालीम BS और MBA है। इसी तरह सुंदर पिचाई जो गूगल के CEO हैं, उनकी तालीम BTech, MS और MBA है। और सत्या नंदेला जो माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उनकी तालीम BS, MS और MBA है। इस तरह एंडी जैसी जो अमेज़न के CEO हैं, उनकी तालीम MBA है। दौलतमंद
یا مالدار ہونے یا بننے میں تو یقیناً کوئی حرج نہیں، مگر لالچی اور خود غرض ہونا یقیناً درست نہیں، کیونکہ اس سے انسان کی اپنی شخصیت اور معاشرے میں انتشار اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح فائنینشیل لٹریسی تو اچھی چیز ہے، مگر جو نقطہ نظر رابرٹ کیوساکی نے اختیار کیا ہے اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہے کہ باپ بڑا نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ، یا دوسرے لفظوں میں عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر، سب سے بڑا ہے پیسہ پیر۔ رابرٹ کیوساکی کی کتاب رچ ڈیڈ پور ڈیڈ محض فائنینشیل لٹریسی کے موضوع کے حوالے سے نہیں لکھی گئی۔ اس کا زیادہ اہم موضوع سیاسی نوعیت کا ہے۔ اس کا جو سیاسی مقصد ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام کا دفاع پیش کرنا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کی وہ شکل، بالخصوص جسے نیو لبرلزم کہا جاتا ہے، اس میں جو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے اس کا دفاع پیش کرنا اس کتاب کا ایک اہم کام ہے، جو کہ سیاسی نوعیت کا کام ہے۔ تو اس کتاب میں جو ایک بٹوین دا لائنز جو کلیم چھپا ہوا یا جو دعویٰ چھپا ہوا ہے وہ ہے دا ڈسٹریبیوشن آف انکم وداؤٹ گورنمنٹ انٹرونشن از فیئر اینڈ جسٹ، یعنی اس کتاب کے مطابق معاشرے میں پائی جانے والی بدحالی یا مفلسی یا غربت کا ذمہ دار نہ تو حکومت ہے، نہ معیشت کی خراب صورتحال ہے، اور نہ مالدار افراد اس کے ذمہ دار ہیں۔ اس کے ذمہ دار صرف دو افراد ہیں۔ ایک، آپ خود، اگر آپ غریب ہیں تو آپ خود اس کے ذمہ دار ہیں، اور دوسرے اس کے علاوہ اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ آپ کے پور ڈیڈ، بالخصوص ان کا نقطہ نظر جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا ہے۔ تو یہ دو چیزیں اس کی ذمہ دار ہیں۔ مثال کے طور پر رابرٹ کیوساکی اپنی کتاب میں ایک جگہ لکھتے ہیں The main cause of poverty or financial struggle is fear and ignorance, not the economy or the government or the rich. اسی طرح ایک اور جگہ کہتے ہیں I know people who are losing their jobs or their houses and they blame technology or the economy or their boss. Sadly, they fail to realize that they might be the problem. یہاں پر تھامس پیکیٹی کی کتاب کیپٹل ان دا 21st سینچری کا ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اس کتاب نے پوری دنیا میں شہرت حاصل کی اور لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی رہی، اور ابھی بھی اس کتاب کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ کیپٹل ان دا 21st سینچری، اس کتاب کے مصنف تھامس پیکیٹی 300 سال یا 3 صدیوں پر پھیلے ہوئے ڈیٹا کا جائزہ لیتے ہیں اور 20 مختلف ممالک کو اپنا موضوع بحث بناتے ہیں، اور اس کتاب کا بنیادی مقصد یہ پتہ لگانا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے انیکویلٹیز میں کوئی اضافہ ہوتا ہے یا کمی ہوتی ہے، یا سرمایہ دارانہ نظام کا انیکویلٹیز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو تھامس پیکیٹی جس نتیجے پر پہنچتے ہیں وہ یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام جیسے جیسے جڑ پکڑتا ہے تو ایسی قانون سازی کی جاتی ہے اور سوسائٹی کی، معاشرے کی ایسی تشکیل کی جاتی ہے جس کے نتیجے میں بتدریج انیکویلٹیز میں اضافہ ہوتا ہے، مالدار تر ہوتا چلا جاتا ہے اور غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ رابرٹ کیوساکی میر تقی میر کے اس شعر سے تو یقیناً اتفاق نہیں کریں گے جس میں میر نے کہا ہے امیر زادوں سے دلی کے مت ملا کر میر، کہ ہم غریب ہوئے ہیں انہی کی دولت سے۔ لیکن اگر اس شعر کو یوں پڑھا جائے تو رابرٹ کیوساکی یقیناً اس سے اتفاق کریں گے۔ امیر زادوں سے دلی کے مت ملا کر میر، کہ یہ امیر ہوئے ہیں ہماری محنت سے۔